Hello, Namaste, Salam, everyone. Welcome back to Connecting the World. As you know, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट संतोष कुमार हर रोज अपने फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज के साथ नए नए गेस्ट लेके आता हूँ। उनसे जानते हैं अबाउट उनकी लाइफ जर्नी, अबाउट उनका जो प्रोफेशन काम। तो आज हमारे इंटरेस्टिंग और ग्रेट गेस्ट मियां मुनीर हुसैन, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है यूए यानी कि दुबई से। तो सबसे पहले सर सलाम, नमस्ते, कैसी है आपकी तबीयत? जी बिल्कुल ठीक। संतोष साहब, आप ठीक हैं? खैरियत? थैंक यू। बस, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी दुआएँ हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। नवाज़ थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं देखता हूँ अक्सर आप बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं, तो काफ़ी देर से आपसे रब्ता था। मैंने कहा ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए आपके साथ, ताकि ज़बरदस्त, आपके जो सुनने वाले हैं, देखने वाले, वो जान सकें। सही ज़बरदस्त बात की। किसी ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ। तो सबसे पहले सर मैं चाहूँगा कि आप अपना कंप्लीट तारुफ इंट्रोडक्शन कराएँ, हमारे नाज़रीन, हमारे जो दोस्त हमें देख रहे हैं, वो आपको अच्छी तरीके से जानें। जी। जी। अ, मैं क्योंकि यहाँ पर बहुत एक लंबे अरसे से, काफ़ी कोई 25 ईयर से दुबई में हूँ। यहाँ पर ही बिजनेस है, जैसे कि आपको पता है, नाम मियां मुनीर हांस है ना। और यहाँ पर मुख्तलिफ हवालों से जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, सोशल हलकों में किसी न किसी हवाले से उनसे रबता रहता है। आप जानते हैं कि यूएई के अंदर कोई 16 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, और इसी तरह पूरी दुनिया में अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी है, तो खाली गल्फ ममालिक में ही कुछ 6 मिलियन के करीब है। तो मैं अभी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका प्रेसिडेंट हूँ, गल्फ कंट्रीज का, मिडल ईस्ट का। लेकिन इससे पहले मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से, मैं ओपीएफ जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, उसमें मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी रह चुका हूँ। और काफ़ी और भी ओवरसीज की जितनी भी बहुत सारी तंजीमों में किसी न किसी हवाले से इन्वॉल्वमेंट रही है। तो उस वजह से स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए और गल्फ ममालिक में और मिडल ईस्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें रही हैं। यहाँ पर पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई है, यहाँ पर बिजनेस कौंसल है, यहाँ पर और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। और यहाँ की स्पेशली एक्टिविटी में, और स्पेशली जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद दुबई में थी, कोई 8.5 साल रही, तो मैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और इसी तरह बाकी भी हवालों से आप जो सवाल करना चाहें आप पूछें, मैं ताकि आपसे बात करता रहूं। बिल्कुल सही बात की सर, ज़बरदस्त। और आप बहुत खुशनसीब हैं कि इन अजीम लोगों से साथ आप रहे और काम करने का आपको मौका मिला। तो उसके अलावा सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो शुरुआती, जैसे कि आप करंटली पाकिस्तान से हैं, लेकिन अभी जो यूए में आप काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। तो आपकी लाइफ जर्नी जो स्टार्टअप अर्ली एजुकेशन कहाँ से हुई और दुबई का सफ़र किस तरह का रहा, यानी कि सारा जो प्रोसेस ये किस तरह का रहा? जी। जी, मेरा क्योंकि तल्लक लाहौर से है और मेरी पैदाइश भी लाहौर की है, लेकिन वैसे हम लोग कुछ शेखुपुरा से तल्लक है, कोई मलका हांस है, वहाँ से भी है। लेकिन लाहौर में ही मेरी पैदाइश हुई और वहाँ ही मैं जो रहा। और उसके बाद मैं बहुत यंग एज में ही दुबई आ गया था। तो यहाँ पर एक छोटे मोटे काम जो शुरू किए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुख्तलिफ काम किए। और दुबई में क्योंकि पिछले कोई 25 साल से ज़्यादा मैं यहाँ पर हूँ, तो इस वजह से यहाँ की लाइफ में, बाकी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान हमारा मुल्क है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाना आना, पहले तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती थी। और अभी ये कोरोना की वजह से ज़ाहिर है यहाँ ही है। लेकिन लाहौर में स्पेशली, इस्लामाबाद बहुत टाइम गुजरा, इसी तरह कराची में जब गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की 5 साल, तो उस वक्त मैं ज़्यादातर वहाँ ही रहा, इस्लामाबाद या लाहौर में टाइम ज़्यादा गुजरा, और कराची में भी। तो उसी हवाले से यहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसमें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लोग हैं यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक्टिविटी है वो दुबई में यूएई के अंदर होती है, और इसके बाद यूके वगैरह और यूएस से आते हैं। तो यहाँ हम भी अपना रोल अदा करते हैं किसी न किसी हवाले से।
زبردست سر بات کی آپ نے، اور پاکستان کی چائے آپ کے لیے اویلیبل ہے؟ جی پاکستان ظاہر ہے دنیا میں ایک سب سے اچھا ملک ہے میں سمجھتا ہوں، اور اسی طرح ہم کیونکہ جو باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کو اور بھی زیادہ اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، بالکل صحیح بات۔ پاکستان والوں سے زیادہ جذبہ ہوتا ہے، اسی لیے جب بھی کبھی پاکستان میں حالات کو مشکل ہوتے ہیں، کسی طرح کی قدرتی آفات آتی ہیں، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے یا کچھ ہو جائے، تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور پاکستان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم بھی یو ہی کے اندر جب بھی کبھی موقع ملا، میں بھی کئی دفعہ جب سوات والا واقعہ ہوا اور لوگ مختلف بے گھر ہو گئے بیٹھے، تو ہم بھی یہاں سے گئے، وہاں پر اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزارا، ان کی مدد کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنی، اس میں بھی تھا، پشاور میں سوابی، شاہ منصور، اسی طرح اور بھی کئی واقعہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو اوورسیز پاکستانی آپ جانتے ہیں کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب پرائم منسٹر بنے تو اس وقت گلف ممالک کے ساتھ ان کی جو دوستی تھی، اسپیشلی شیخ زائد بن سلطان ال نہیان اور شاہ فیصل، سعودی عرب، یو ای اور باقی ممالک کے ساتھ گلف میں، تو اس سے پہلے تو پاسپورٹ لینا ہی بہت مشکل تھا، عام شخص تو پاسپورٹ ہی نہیں اس کا بنتا تھا، کہیں آ جا نہیں سکتے تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور سے انہوں نے پاسپورٹ ہر شخص کو دیا اور پھر لوگ باہر آئے، اور آج وہی وجہ ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی جو اوورسیز میں رہتے ہیں، تو جن کی وجہ سے یہ ایک تو اپنا روزگار چلاتے ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے جو ان کے مسائل حل ہوئے، دوسرا پاکستان کی مدد کرنے کے لیے جو زر مبادلہ باہر سے جاتا ہے، اس کی صورت میں پاکستان کی معیشت جو مضبوط ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے پاکستان کی، کیونکہ ٹریڈنگ ایکسپورٹ تو ہے نہیں کوئی خاص، تو یہ جو اوورسیز پاکستانی زر مبادلہ بھیجتے ہیں اس سے پاکستان کو بہت سپورٹ ملتی ہے۔ تو سر آپ کا جو سیاست میں آنا ہوا وہ کب سے آپ کا انٹرسٹ ہوا اور کیوں ہوا؟ دیکھیں، ایک تو قدرتی کچھ باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ میری فیملی میں کوئی ایسے نہیں کہ لوگ پولیٹیشین تھے، لیکن مجھے شروع سے ہی جب ابھی میں اسکول دور میں تھا تو بھٹو صاحب کو سنتے تھے، کیونکہ بالکل اس ٹائم ابھی میں 5ویں 6 میں جب پڑھتا تھا، تو اس کے بعد ایک جذبہ شروع سے وہی رہا کہ یہ ایک شخص ہے کہ جو لیڈ کر رہا ہے۔ ہماری تو ان سے ظاہر ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ میری تو پیدائشی 60 70 کی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے، لیکن بعد میں بے نظیر بھٹو شہید جب ان کو دیکھا تو اسی ٹائم پی ایس ایف میں کام کرتا رہا، اور اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ جب میں دبئی آیا تو یہاں پر پیپلز پارٹی کے بہت سارے جو پرانے سینئر ہمارے ساتھی تھے وہ بڑے ایکٹیو تھے، تو جو بھی باہر سے آتے تھے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی تھی، تو میں نے بھی اس میں اپنا رول ادا کرنا شروع کیا۔ تو ہم نے دیکھیں سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنی اپنے ملک کی، تو اگر آپ اچھے طریقے سے کریں تو یہی ایک راستہ ہے کہ آپ آگے آئیں، اور سب اچھے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آنا چاہیے کہ وہ باہر بیٹھ کے نہیں تنقید کریں، خود آئیں، اس میں اپنا رول ادا کریں تاکہ اچھے لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس میں آئیں۔ تو پھر اتفاق یہ ہوا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ دبئی میں جلا وطن ہو کر جب جنرل مشرف کے دور میں آ گئی 98 کے بعد، تو میری بھی ان سے شروع میں ملاقات ہوئی، تو پھر بس سلسلہ چلتا رہا اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا، اور بڑی ایک عظیم وہ شخصیت تھی، اور 8.5 9 سال کے قریب وہ دبئی میں رہیں۔ اس دوران مجھے بھی کافی پارٹی کی پوزیشن ملتی رہی، پیپلز پارٹی یو ای کا میں پریزیڈنٹ رہا، پھر میں پیپلز پارٹی پنجاب کونسل کا ممبر رہا، پنجاب ایگزیکٹو کا، اسی طرح میں اوورسیز پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ رہا، ہیومن رائٹس کا، اوورسیز پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس کا، اور مختلف حوالوں سے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی تو مجھے پارٹی نے موقع دیا، میں ادھر 2 جو تھے ایجوکیشن اور ویلفیئر، اس کا مجھے چیئرمین بنا دیا گیا کونسلیٹ اور ایمبیسی میں، جو کہ میں نے 1.5 سال کام کیا، کچھ اور بھی ہمارے ساتھی جن کے ساتھ مل کر
यहाँ की कम्युनिटी के लिए। और फिर इसी तरह मुझे OPF में मैं जैसे बता रहा तो उसमें 3 साल मैं रहा और काम करता रहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली। उसमें बहुत काम किया, जो कुवैत वाले इशू थे, जो ओवरसीज की हाउसिंग स्कीम है मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में, और बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं, एयरपोर्ट में सब विजिट करता था ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए जो सबसे पहले तो वो जाते हैं बाहर से तो एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो उससे पहले कभी कोई जो है OPF के ऑफिस हैं। और मैं स्पेशली OPF के हवाले से बात करूं कि जब मैं उसमें मेंबर था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का और मैं उसका एक्टिंग चेयरमैन भी रहा कुछ वक्त, तो मुझे उन्होंने बताया कि पहले आप शख्स हैं जो एयरपोर्ट पर आके विजिट करते हैं। और मैं जब लाहौर एयरपोर्ट इस्लामाबाद गया तो मैंने उनको पहले से कहा कि मैं सब जितनी एजेंसियां सबसे ब्रीफिंग लूंगा, ना सिर्फ OPF से, यानी पूरे एयरपोर्ट के, क्योंकि जितने भी मुतलका अदारे हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं, तो जब तक वो हमें पता ना चले उसको कैसे दुरुस्त करेंगे। तो उसी तरह जब मैंने विजिट किया, OPF के काउंटर विजिट किए, ऑफिस किए, और फिर मैंने मीटिंग की जितने भी वहां पर अदारों के लोग थे उनसे ब्रीफिंग लेकर, तो फिर जब हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई तो उसमें क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस भी थे, सेक्रेटरी फ्रांस भी होते हैं, सेक्रेटरी खारजा भी होते हैं OPF के बोर्ड में, और चेयरमैन FBR होते हैं, तो वो जो चीजें थी उनको बेहतर करने में बड़ी मदद मिली कि मुतलका जो सेक्रेटरीज थे उनको हमने कहा कि ये चीजें जो बेसिक हैं इनको दुरुस्त किया जाए, ताकि जब पाकिस्तानी सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पे, तो ताकि वहां पर आए तो उनके साथ क्या सलूक होना है, कुछ इसमें बेहतरी के लिए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे हमने कोशिश की, काफी हद तक हम कामयाब हुए। दूसरा जो हाउसिंग स्कीम थी इस्लामाबाद जैसे थी, लाहौर में थी, वहां पर बहुत सारे लोगों ने कई सालों से इंस्टॉलमेंट दी हुई थी, लेकिन किसी वजह से FW वहां पर काम कर रहा था, काम मुकम्मल नहीं हुआ था। तो उसमें मैंने अपना बहुत रोल अदा किया कि ताकि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के उनको पहले ही 6 महीनों में हमने प्लाट जो है देने शुरू कर दिए, और जितने रुके हुए लोग थे जो केस थे उनको निपटाया, ताकि आप आए जिन्होंने पेमेंट की हुई है, जिनकी किस्तें अदा होने वाली, उनको मौका दिया कि आप दें पैसे और अपने प्लाट लें। इसी तरह स्कूल और कॉलेज थे उनमें बहुत काम किया, और स्पेशली वेलफेयर के हवाले से जो है उसमें बहुत ज्यादा काम किया। इसी तरह जब मैं चेयरमैन था एजुकेशन वेलफेयर का इधर UAE के अंदर, तो उस टाइम भी UAE में बहुत ज्यादा क्राइसिस रियल स्टेट की वजह से आया था, तो मैंने मौका मिला मुझे काम करने का। स्पेशली मैं एक दिन जेल का विजिट करता था, दुबई, शारजा, अबू धाबी, कहीं ना कहीं हफ्ते में एक दिन। तो वेलफेयर काउंसलर जो मेरे साथ, क्योंकि सेक्रेटरीज थे दुबई और अबू धाबी के, तो वो भी साथ होते थे, उनका स्टाफ होता था। तो हमने कोशिश की कि बहुत सारे लोगों की जिन पर नजायज मुकदमात हैं, जिनको छोटी छोटी सजाएं हैं, जिनके जुर्मानों की वजह से हैं, उनकी हम हेल्प करें, तो उनको ताकि बाहर निकाला। और पहले ही 6 महीनों के अंदर हमने तकरीबन 150 से ज्यादा जो कैदी थे उनको रिहा करवा के भिजवाया। लोगों के छोटे छोटे, किसी का आउट पास नहीं है, पासपोर्ट खत्म हो गया, टिकट के पैसे नहीं, वो हम देते थे उनको, जो 5,000, 10,000, 2,000 फाइन था वो हम पे करके उनको भिजवाते थे, ताकि वो अगर उनकी सजा खत्म हो चुकी है तो वो क्यों अंदर रहे। इसी तरह यहाँ पर स्कूल और कॉलेज जो है पाकिस्तानी तकरीबन 8 थे, उस पर बहुत काम किया। और स्पेशली मैं बाकी चीज़ों के अलावा जो है, जो फीस की वजह से, क्योंकि क्राइसिस जब आया तो लोगों के प्रॉब्लम हो गए, बच्चे फीस नहीं दे सकते थे, तो सब प्रिंसिपल को हमने कहा कि आप हमें लिखें, उनकी डिटेल भेजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने, कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो फीस की वजह से स्कूल ना जा सकता हो। और कोई 1.5 मिलियन दिरहम हमने एक साल के अंदर फीसों की शक्ल में जो है बच्चों के पे किए, ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सकें। और उसमें कौंसलेट और एम्बेसी का बहुत थोड़ा फंड था, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी जो है उसने सपोर्ट की, और उसमें उन्होंने हेल्प की हमें कि आप जितने भी बच्चे हैं उनको आप फीसें पे करने के लिए हम आपको सपोर्ट देते हैं। तो वो मेरे एक ज़ाती ताल्लुकात की वजह से जो बिजनेसमैन आगे आए और उन्होंने सपोर्ट की। तो इस तरह कम्युनिटी के जो इशू थे, मैं दुनिया भर में पहली दफा हुआ कि मैं खुली कचहरी लगाता रहा कौंसलेट दुबई में, ताकि जो भी लोगों के इशू हैं उनको हम सुने, और जो हमारे लेवल तक हल हो सकते हैं उनके हम कोशिश करें कि उनको हल करें।
تو اس طرح کوشش کی کہ جو اپنا رول ہے ادا کر سکے. بالکل سر، یہ باتیں سن کے مجھے بہت ہی اچھا لگا، کیونکہ ہمارا یہی ہے کام کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے، ہمارا جو فرض ہے، ہماری جو ریسپانسبلٹی ہے، وہ ہم اپنی اچھی طریقے سے نبھائیں، تو ہم یعنی کہ ایک اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ سر دیکھا جائے کہ یو اے میں بزنس کے حوالے سے ہمارے پاکستانی بھائی کافی آتے ہیں، تو دیکھیں اس کے حوالے سے آپ کیا دنیا کہیں بھر گے؟ میں یو ہی کے ہمیشہ سے اچھے حالات رہے ہیں باقی جگہوں سے. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی اسی وجہ سے 16 لاکھ سے زیادہ تو پاکستانی ہیں یہاں پر، اور باقی بھی جو دنیا بھر کے لوگ، شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو دنیا میں جس کے لوگ یہاں پر نہیں ہوں. تو ایک تو یہاں پر آپ بہترین آپ کو موقع ملتا ہے کام کرنے کا، جو لوگ جاب بھی کرتے ہیں ان کو بھی بہت سہولتیں ہیں. تو پاکستانی اسپیشلی ون ونڈو یہاں پر بہت ایزی ہے کہ آپ کو لائسنس آپ بناتے ہیں، آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں دنیا بھر کے ساتھ، اور آپ ٹورزم کے حوالے سے اسپیشلی دنیا میں یو ہی جو ایک بیسٹ گنا جاتا ہے. کیونکہ جو بھی دنیا میں سب سے ٹاپ کوئی ہوتی ہے کہ نمبر 1 چیز ہے یہ لوگ پہلے بناتے ہیں. تو بے شمار ایسے، حالانکہ یہ تو ایک ریگستان تھا، یہاں کے جو حکمران ہیں انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، آبادی بہت کم ہے، میرا خیال ہے 10 ملین کے قریب ٹوٹل آبادی ہے، تو اس میں بھی جو ہے 80-90% جو باہر کے لوگ ہیں، تو وہ وسائل کی وجہ سے انہوں نے اس کو صحیح یوٹیلائز کیا اور اپنے ملک کو ترقی دینے میں انہوں نے بہت رول ادا کیا. یہاں کے جو رولرز ہیں اسپیشلی پاکستانیوں کے ساتھ تو بہت ان کے اچھے، جب یو ہی بنا تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بڑی دوستی تھی، کیونکہ شیخ زاید بن سلطان ال نہیان سے، اور ان کے مشورے سے یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس بنا. اس سے پہلے یہ الگ الگ تھے، ابو دھبی، دبئی، شارجہ اور سب جو 7 ریاستیں ہیں. لیکن اس وقت شیخ زید بن سلطان ال نہیان، اسی وجہ سے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ بے شمار ادارے ہیں جو یو ای کی طرف سے ہیں، ہاسپٹل ان میں ہیں، ان میں یونیورسٹیز ہیں، ان میں بہت سارے ہیں. تو یہ بھی پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. اور پاکستان نے بھی ہمیشہ کا، کوئی بھی حکومت رہی ہے یو ای سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں. اور اسی طرح جب محترمہ بے نظیر بھٹو جلا وطن ہوئی تو انہوں نے بھی انتخاب جس ملک کا کیا تو دبئی میں آ کے رہی 8.5-9 سال. کیونکہ ہم لوگوں کو ایک تو یہ سب سے قریب ترین جو پڑتا ہے پاکستان کے، یو ہی آپ 2.5 سے 3 گھنٹے میں آپ آ جا سکتے ہیں، اور 1.25-2 گھنٹے میں آپ کراچی سے آ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات. دوسرا یہاں پر ماحول جو ہے آپ کو پاکستان جیسا نظر آتا ہے کہ بہت بڑی تعداد کیونکہ باہر کے لوگوں کی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی بھی، تو لہٰذا آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں ایسی جگہ پر چلے گئے جو آپ کے لیے نہیں ہو. تو بزنس کے حوالے سے جو انہوں نے اپرچونٹی دی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت دنیا بھر میں ایک بیسٹ ہے یہ ملک. ٹورزم کے متعلقہ جو ہیں کام، اور جتنے اور بھی بزنس ہیں، اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ یہاں پر کام ہوا، اور بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے. جو فری لینڈ ہے اور فری زون یہاں پر بہت بنائیں گے ہیں جن پہ آپ 100% اونرشپ کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں. اور پچھلے جو 10 سالوں میں اسپیشلی انہوں نے جب فری زون بنائے، اور پراپرٹی بھی آپ کوئی بھی خرید سکتا ہے، تو یہ سہولتیں کیونکہ پہلے نہیں تھی، تو یہ 2007-8 میں جب انہوں نے شروع کیا تو اس کے بعد اور بھی دنیا کی توجہ جو ہے یو ہی کی طرف ہوئی، اور یہاں پر لوگوں کا آنا جانا بڑھا. اور دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ سیکورٹی کے حوالے سے آپ دنیا میں میرا خیال ہے سب سے بیسٹ جگہ ہے کہ آپ یہاں پر بہت اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں، آپ بالکل اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں. 24 آور آپ جہاں مرضی جائیں، جیسے رہیں، کوئی آپ کو سوچ نہیں سکتا کہ آپ کی طرف کو دیکھے بھی غلط نظر سے. بالکل صحیح بات کی. سر ریسنٹلی آج کل جو ہمارے دیکھا کووڈ کی وجہ سے بھی جو ہمارے پاکستانی جاب کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو ان کی آپ کس طرح سے کچھ ہیلپ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جب کووڈ-19 آیا ہے تو اس میں پوری دنیا ڈسٹرب ہوئی ہے، ہر جگہ پر. یہاں بھی بہت سارے معاملات ہوئے، لوگ ظاہر ان کی جاب جو چلی گئی جب پورے آفس ہی بند ہو گئے، لاک ڈاؤن ہو گئے. اسی طرح جو ہے جو بزنس مین تھے وہ بھی ڈسٹرب ہوئے، اور ان میں بہت سارے پاکستانی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ
वापस एकदम जाना चाहते थे। तो उनका मकसद ये था कि हम ताकि अगर फ्री बैठे हैं तो वही टाइम हम 2-3 महीने 6 महीने हम पाकिस्तान में गुजार लें और जब हालात बेहतर हों तो हम वापस आएँ। तो उसमें जो यूएई के रूलर्स हैं सब, इन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया लोगों के साथ, उनको हेल्प करने में, उनको हर तरह की सहूलतें देने में। और मैं पाकिस्तानियों की बात करूं तो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, जो बिजनेसमैन हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, उन्होंने भी बहुत लोगों को सपोर्ट की कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं या जॉब की वजह से बिजनेस जिनके प्रॉब्लम हुए, तो उनको जो जायज़ उनकी ज़रूरियात हैं वो उनको मुहैया की गई। फिर उस वक्त कौंसलेट ने भी राशन की सूरत में इस तरह काफ़ी मदद की लोगों को। लेकिन बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम रही वो ये थी कि जब लोग वापस जाना चाहते थे तो फ्लैट्स नहीं थी बिल्कुल, वो एक फ्लैट आती थी और 8 दिन नहीं आती थी। और पाकिस्तान में आगे जी क्वारंटीन करने की जगह नहीं है। पाकिस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है, एटमी ताकत है, दुनिया में एक उसका मकाम है। लेकिन बड़े अफसोस था कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जो उसको उस टाइम सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकी, जिससे 2-3 महीने लोग बहुत परेशान रहे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर एसओपीज पर मुकम्मल अमल होता है। अब तो इवेंट भी हो रहे हैं, पूरी सब खुल गए हैं, रेस्टोरेंट और इवन जितने भी बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। लेकिन आप मास्क लगा के जाना है, आपने सोशल डिस्टेंस रखना है और एसओपीज के तहत हर जगह कैमरे लगे हैं जो आपका ऑटोमेटिक टेम्परेचर चेक करते हैं। तो एसओपीज के तहत आप काम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कोविड-19 ने जिस तरह पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया, यहाँ पर भी प्रॉब्लम हुई, बिजनेस पे उसका असर पड़ा, लोगों की जॉब पर पड़ा। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जिस तरह इधर 2020 होना था, दुनिया का एक बड़ा एक्सपो, तो वो जाहिर है कैंसिल हो गया। अब 21 में वो हो रहा है, एंड सितंबर में 21 में। तो उसके लिए जो अब मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब शुरू होगा तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, लोगों को वही पहले जैसी सहूलतें पहले से बढ़कर मिलेगी। और यहाँ के जो रूलर्स हैं उसमें अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द हालात को नॉर्मल किया जाए। तो लेकिन कोविड की वजह से लोगों को ज़ाहिर परेशानी जिस तरह दुनिया में हुई उसी तरह दुबई में भी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया। जी सर। बिल्कुल सही बात की सर। तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगे हमें सर हमें। तो मैं चाहूंगा लास्ट में हमारे लिए एक छोटा सा लाइन का मैसेज दें हमें, और हम अपने शो को एंड करेंगे। दोबारा भी हम आपसे बात करते रहेंगे और हम आपको लाइव लेंगे। जी सर। संतोष कुमार साहब, आपके मैंने 3-4 प्रोग्राम पहले मुख्तलिफ टाइम पे देखे जब आपने पहली दफा मेरे से रब्ता किया था। जी बड़े जी सर। अच्छी आप कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी नौजवान यंग लोग हैं उनको चाहिए कि किसी भी फील्ड में आए, अपने पूरी जो तवज्जो से पूरी लगन से वो काम करें ताकि वो अपनी फील्ड में एक नुमाया मुकाम हासिल करें। और आपकी कामयाबियों के लिए और आपको जो देखने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा आप क्योंकि प्रोग्राम करते हैं, एक अच्छी आपकी कोशिश है, इसमें हम भी आपके साथ हैं। मुझे जब भी आप कभी कहें मैं आपके लिए हाजिर हूँ, अवेलेबल हूँ। पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। स्पेशली जो अभी नौजवान एजुकेटेड लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और उनको अपना रोल अदा करना चाहिए कि वो अपने लिए भी काम करें, अपनी कामयाबियों के लिए। और जब वो खुद कामयाब होंगे तो उसका ऑटोमेटिक जो है अपने मुल्क को भी फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूएई पाइंदाबाद, और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। Once time again, thank you.